हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करूँ समस्त भलरे थे। मुझे आपको श्रीमद् भागवत गीतार महिमा विषय जनवाक चाहूँगी। जेहेतु प्रभु यहाँ कली जुग तो भगवान को कहीं मानु ना तो भगवान को मानिबा निहाती आवश्यक। भगवान महिमा बहुत अच्छी आ श्रीमद् भागवत से लेखा तो मुझे से वीडियो शूट कर देखा देखते। श्रीमद् भागवत गीता हेउची साक्षात भगवान दिव्यवाणी। यार महिमा अपार और अपरिमिता। यार यथार्थ वर्णना केही करिपारिबे नाही। मनुष्य मानक कथा कौन कहबी। शेष महेश गणेश यार महिमा पूर्ण रूपे वर्णना करिपारिबे नाही। इतिहास पुराण आदि स्थाने स्थाने यार महिमा गान करा जायछि। तथापि एपर्यंत यार जेते महिमा गान करा जायछि सेगुड़िक एकत्र करदेले मध्य कुआ जाय परिबो नाही जे गीतार महिमा एतिकी मात्र। वास्तव में कहवाक गले यार महिमा पूर्ण रूपे वर्णना करा जाय परिबो नाही। जेउ वस्तुर वर्णना होई पारे ताहा आउ अपरिमित होई किपरि रहिबो। ताहा तो परिमित होई गला ना। जोटा आपण वर्णना करि परिबे ताहार तो शेष नाही ना। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ। एथिरे समस्त वेदर सारा संग्रह करा जायछि। यार रचना एते सुंदर और सरल जे टिके अभ्यास कले मनुष्य याको सहजरे बुझी पारिबो। जदि आपण याको अभ्यास करनेबे ना आपण निश्चित सहज भाव में बुझीजिबे। तथापि यार अंतर्निहित तथ्य एपरि रूढ़ और गंभीर जे आजीवन निरंतर अभ्यास करि चलिले मध्य यार अंत मिल पारियो नाही। एथिरु प्रतिदिन नुआ नुआ भाव उत्पन्न हेउथाय। तेणु यह सर्वदा नवीन होई ही रहे एवं एकाग्रचित्त होई श्रद्धा भक्ति सहित विचार कले यार प्रतिटी पदरे परम रहस्यपूर्ण होई रहिथिबा प्रत्यक्ष प्रतीत हुए। एही गीता शास्त्र रे भगवान गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य एवं उपासना तथा कर्म और ज्ञानर वर्णना जेपरि भाव में करा जायछि सेपरि वर्णना अन्य कोनोसी ग्रंथरे एक संगरे मिलिबा कठिन। भगवत गीता एपरि एक अनुपम शास्त्र जे यार गोटे भी शब्द सबु उपदेशरु विच्युत नुहे। गीतारे गोटे हेले शब्द एपरि नाही जहाको कटुबाणी बोली कुआ जाय पारे। एथिरे जेउ सब कथा कुआ जायछि से सब अक्षर अक्षर यथार्थ सत्य स्वरूप भगवानकर बाणी रे चटुवाद कल्पना करबा अर्थ ताहार अनादर करबा। गीता सर्वशास्त्रमयी। गीतारे समस्त शास्त्रर मोर सारपूर्ण होई रहिछि। एहाको सबु शास्त्रर भंडार बोली कहले मध्य अत्युक्त हेबे नाही। गीतार भल भाव ज्ञान हो जावा परे सबु शास्त्रर तात्त्विक ज्ञान स्वतः उदय हो। सेथिपाई पृथक परिश्रम करने आवश्यकता रहिब नाही। महाभारत रे मध्य कुआ जायछि सर्वशास्त्रमयी गीता। किंतु एतिके कहीदेले यथेष्ट होईगला नहीं। कारण समस्त शास्त्रर उत्पत्ति वेदरु होईछि। वेद ब्रह्मा मुखर उच्चारित होईछि एवं ब्रह्मा भगवान नाभिकमल उत्पन्न होइछन्ति। तेणु शास्त्र और भगवान मध्य बहु व्यवधान रही। किंतु गीता स्वयं भगवान मुखारबिंदु निसृत होईछि। तेणु यह शास्त्र मानक मध्य श्रेष्ठतम बोली कुहागले किछि अत्युक्ति हेबा नाही। स्वयं भगवान वेदव्यास कहिसेंति गीता सुगीता कर्तव्या किमैन शास्त्र संग्रह जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिह श्रुता। गीता ही भल भाव श्रवण कीर्तन पाठन पठन मनन एवं धारण करा उचित। गीता को भल भाव शुणा ताको गान करवा ताको गाइबा ताको पढ़िबा एवं मन भितर धारण करा उचित। अन्य शास्त्र संग्रह करने की आवश्यक। यदि आपण आकु भल भाव में बुझीजिबे तो अन्य शास्त्र को ग्रहण करिवार किछि आवश्यक नहीं। कारण यह स्वयं पद्मनाभ भगवान का साक्षात मुखर कमल निसृत होईछि। श्लोक रे पद्मनाभ शब्द प्रयोग करी महाभारत यही कथा कहिसेंति। तात्पर्य यही जे एही गीत सेही भगवान को मुख कमल निश्चित होईछि जहां नाभि कमल ब्रह्मा उत्पन्न होइछन्ति एवं ब्रह्मा मुखर समस्त शास्त्रर मूल वेद प्रकट होइछन्ति। गीता गंगा ठारू मध्य श्रेष्ठतर। शास्त्र रे गंगा स्नान रे फल मुक्ति बोली कुहा जायछि। तथापि गंगा स्नान करुथिबा लोक स्वयं सिना मुक्त होई पारंती तांको ठारू अन्य को मुक्त करिवार सामर्थ्य न थाए। किंतु गीता रूपी गंगा रे बुड़ पकाउथिबा लोक स्वयं तो मुक्त हुअंती ता सहित अन्य को भी मुक्ति करने को समर्थ होइथांती। गंगा तो भगवान को चरणरू उत्पन्न होइछन्ति। गीता भगवान नारायण को साक्षात मुखारु बिंदु उत्पन्न होइछन्ति। पुणी जो माने गंगा को आसी स्नान करती गंगा केवल से मानक मुक्त कर दियंती। किंतु गीता तो गृहे गृहे बुली समस्त को मुक्तिर मार्ग देखाई दियंतिनी। यही सबु कारणरू गीता गंगा ठारू श्रेष्ठतर बोली कुहा जायछि। गीता गायत्री ठारू मध्य श्रेष्ठतर। गीता जप द्वारा जे मनुष्य मुक्ति हुए ताहा ठीक।
କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିରେ ନିବେଶ କରେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ଛତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୀତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛି। ଗୀତା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୀତାର ଭଗବାନ ମୁଖକଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋର ଗୀତା ରୂପକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି। କେବଳ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ସେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଅନୁଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରିୟ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ଆଦେଶ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଓ ହୃଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାୟମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ବାଣୀର, ଶରୀରର ତଥା ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ ଏବଂ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଗୀତା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତାର ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶନ, ଭାଷଣ ଓ ଚିନ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କଥା ବା କ'ଣ କହିବା। ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରର ଗୀତା ସମାନ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ, ସଂଯମ ଏବଂ ଉପବାସ ଆଦି ହୋଇ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସଂକଳନକର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଉପଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ଲୋକରେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ତାହା ଅବିକଳ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଂଶ ସେ ଗଦ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ତାହା ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ଶ୍ଲୋକବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ କାଲି ଆମେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି।